يجمع اثنين أي مقارن بالبينيفول. Ça a plusieurs axes فرد المهبر. لاكس أمزوارو فالبات ثمزواروث نكونفيت نفكات إماس ليك شحباب نتا رادينين أبي هضر شوي طاح في البينيفول ذا شو لي برانسيب لا ديفينيسيون إتسيتيرا إتسيتيرا مالك راديو ماس أحباب ماشي ماس حمد ماس حمد دوزيام هذا معروف سلمى شخص كبير الزواره غادي فيها انسو في السوق صحاك مره اول هذا العرض كان عندي عرض الفضيل الله كشيخ زوير ديفلوبي من هذا لو بينيفولا اللي منقرص قبيلي تيويزي Le bénévolat est l'engagement libre et gratuit des personnes qui agissent pour d'autres ou pour l'intérêt collectif dans une structure débordant celle de la simple entraide familiale ou amicale. ده شوت لو بينيفولا يكين أو ده شوت جيت سويزي لا قديش يلال باطل لا قديش يمثلن بلا ما رجل اسن ديال خلاص لا قديش كاينه ذيلين ديال الفايده ديال كوليكتيفيتي للمجتمع غادي يدير الفايده داين جروب الفايده كيول باغ اكزومبل الفايده كيول ما غادي كاينه تيبيزي تعاود كيول باغ اكزومبل الفايده داين جروب باغ اكزومبل ديال سلسله المعاونه تيبيزي تعاونوا كيول الناس تكسر الشغل سي سا مونقار لو بينيفولا وي ذاك بلادكم لا وين انما جدي احمد وكاين الناس احمد وكاين جدي احمد C'est une mise en point. Le bénévolat, le terme latin bénévolus, ça veut dire bonne volonté. Bon, ce qui concerne le bénévolat. Le bénévole lui-même. Le bénévolat. Le bénévole est celui qui s'engage de son plein gré, sans toucher de rémunération au sens monétaire du terme, dans une action au service d'un tiers ou de la communauté. Le bénévolat dit au nom de engagé باش يخدم كان الشغل بدل ابري يوزن تموغدي سمي يولي لي خصاص كان الحاجه ادي يونجاجي مانيس باش يقدم ان سيرفيس بور لا سوسيتي بلا ما يرجع افيداس كرا الخراس يرجع les principes fondamentaux le bénévolat. Le bénévolat est un choix volontaire qui s'appuie sur des motivations et des options personnelles. Les principes fondamentaux du bénévolat. Le deuxième principe, le bénévolat doit être accessible à toute personne indépendamment du sexe, de l'âge, de la nationalité, de la condition physique, sociale et matérielle. Le troisième point, le bénévolat se réalise dans une approche éthique et humanitaire en respectant la dignité humaine. Le quatrième, le bénévolat est attentif aux besoins dans la société et stimule la participation de la collectivité pour et répondre. Le point le bénévolat لقينا سميها الموقع par exemple veut dire on peut analyser par exemple la réussite d'une action bénévole c'est par rapport au nombre de participants فلما لك يمكن الموقع الحاجه يعني ابي في المجتمع par exemple نخصص قلنا يا بروبليم قلنا كذا لقينا bon ادنا كراي une action bénévole اسمها في الغشي يا ديريت كومبليتمون massivement
À l'action égina veut dire vina c'est la réussite de l'action. Veut dire une t'as lié que mais la participation n'est pas vraiment importante. Vina c'est arrêt. Le dernier point, le bénévolat favorise l'initiative, la créativité et l'esprit de responsabilité, ainsi que l'intégration, la participation sociale et la formation et développement des compétences. C'est-à-dire, le bénévolat, il aide dans le bénévolat, il favorise l'initiative, la créativité, l'esprit de responsabilité, ainsi que l'intégration, la participation sociale et la formation et développement des compétences. Bon, cher Kini Al-Hibsa de Guina, apparemment, Cheikh Rachid Wakalaïsa, un point à développer de Guina, Assanou Wala Warek, Otakura Mouchkour. Alors, en continuité de ce qui vient d'être dit, c'est dans le cadre général. Je continuerai toujours dans ce sens, d'abord par une citation, par trois citations. وديز دارف لنا إتبان الذي قارن الجنا ديم زورا أين سدي فانيلس غاس فلس نتعزى ولا سكوس نتشادقس نوكذا ذي بنا في كفاية وكاسنا ذي الغرس إن شاء الله واسمنا ذي الغرس يكفورا على خاطر أخلاق الكوليد. La deuxième citation c'est Florent Fabre, c'est un éminent sociologue et قارن aidons-nous mutuellement. La charge de nos mots on sera léger. C'est-à-dire, la troisième citation, du Coran, aidez-vous les uns les autres dans le bien et la piété. Donc, le bénévolat s'inscrit dans le cadre du bien. Et là, pour accomplir une action de bienfaisance. Maintenant, on a recours au bénévolat. Quelles sont les motivations, quels sont les éléments qui orientent le citoyen dans la société à recourir au bénévolat? Que ce soit dans le cadre des villages kabyles, dans les Sauves ou dans les oasis sud, dans les quartiers des grandes villes, l'entraide a toujours été une activité nécessaire et fondamentale, qui a été choisie ou qui a été amenée à vivre, à travailler en collectivité. Donc, toujours le bénévolat, dans le cadre des contraintes, dans le cadre des besoins, les oasis, les Sahara, les garçons, un élément qui peut leur apporter une aide à répondre aux besoins. Est un ressort sûr, c'est-à-dire c'est un moyen sûr et certain qui permet de résoudre les problèmes. Le bénévolat, c'est l'unique moyen باش régler les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne. C'est une pratique millénaire et ancestrale. ماشي قوساقي نغيرلي الجدودنا في الله. Dernier, au point non seulement de la pratique, mais au stade de la tradition. C'est une tradition à chaque fois. Tu n'as pas besoin de convaincre, d'argumenter. Il suffit qu'un groupe, un collectif appelle à une action donc à partir de là, on va voir les différentes formes et types de bénévoles.
le chapitre c'est juste un classement أو البينيفولا يقدر يزمر أريلي les formes et niveaux d'organisation du bénévolat. زمر أنفرق البينيفولا يجي غفسين en deux parties. يزمر le bénévolat يجي c'est-à-dire des بطل نعطي ويزي يزمر لي individuel. يوني عن وايو un petit groupe restreint عن وايو سفرا يونو رزاين. généralement لو باش يقارن الخير ياخذ بالخير. ناخذ من الخير يونا pour une collectivité. يزمر لي ذبذيل l'échange. C'est toujours du bénévolat. Mais d'abord, سيني ثلاثة un groupe يزمر له بلاغ من العاون اليوم ومن بعد لو جروب نينا ولا يزمر لي العاون وياو d'abord. Là, une autre forme bénévolat, c'est le bénévolat collectif. C'est-à-dire un groupe, soit c'est un bénévolat collectif. Le bénévolat collectif, il plusieurs formes d'organisation. C'est des collectifs, des regroupements. Ils sont sous forme d'associations. Les associations passent les caïds. Ils sont des associations sociales, des associations économiques, des associations culturelles, des associations sportives, tout passent les cas. Dans le caïd, مخالفين على حساب باش l'objectif de l'association كامل. يزمر هذه des associations à caractère politique. Les partis politiques, c'est un travail de bénévolat. يزمر هذه des syndicats. Le syndicat d'art, c'est un travail de bénévolat. C'est une forme d'organisation de bénévolat. À l'حساب des objectifs tracés par les organisations يجي نزمر النف notre classement نزمر النف des associations non agréées c'est-à-dire ساعات دار الشركة وساعات دار l'agrément un récépissé de dépôt au niveau d'une instance d'État par الدولة في قالوا نزمر النف les collectifs d'avocats. C'est pour une mission bien déterminée. Collectif des étudiants. Collectif الفلاحة. Peut-être qu'il يتخرج صاحبي يضرب مش يضرب déjà يتخرج صاحبي collectif الفلاحة. شيء يضرب. زمدانين des coordinations. Les collectifs et coordinations qui زمرادي اللي جيون كان جيوت نتدا جيون الكارتيي. Comme يزمراد أديفاغ à plusieurs quartiers. Atos Ntudri, Izmra étoffe toute une région complète. La coordination culturelle du MCB, commission du MCB des années 90. Izmra, ce sont des regroupements conjoncturels, c'est-à-dire de créer le collectif, le cas volontariat, et aussi. Un groupe, plusieurs groupes, une association, plusieurs associations, un club, un travail de volontariat. Les associations agréées, ce sont des associations agréées. C'est-à-dire les associations, ils demandent un enregistrement au niveau des instances d'État. Les associations agréées, est-ce que c'est une association locale? Est-ce que c'est une association régionale? Est-ce que c'est une association nationale? Est-ce que c'est une association parfois internationale? Un regroupement international. Téouizi, c'est une organisation internationale. La forme d'organisation, dans la forme d'organisation
وقبل الاستقلال avant l'indépendance. L'indépendance à la main des événements du 5 octobre 88. Du 5 octobre 88, المتسورة مخلف الدار les formes d'organisation des différentes associations. أولي وردقي أن بس ظهر أن يخدم une certaine chronologie أمش إقلا بين الولاء قربوس وقبل الاستقلال المتسورة أولا أزول في الدوام مسمحة في الدوام أعطيكم الصحة بدوسان سني غاتيكم الصحة دو كوليغي لينو خدمت لي تور دوريزون يعني في البينيفولا اون جينيرال الناس تعرف الناس لا ديفينيسيون و ميم طون كان دا بري لي برانسيب جينيرو مشي قال قصص البينيفولا نخدمت لي فور البينيفولا كان ولكن اذا كاين هذا الشيء ما كنا نقرا نكشم قلب نكشم قلب دي سوجي يعني غيعدن نتفدر نغنكوني امي كي نعاش او لي ديفينيسيون او لي برينسيپ كان كي نعاش داكي غورنا وفي هذا النوع كان في لي كلاس دي بينيفول كي قال لك كلاس دي بينيفول لا يوصل كلاس ما قريتش ديك المثل قلت قبيليس قرناك زكويرنا في النيف الحيف ابري مكر الهول تبع نويض وقاعد تسطحين اسيدي هكا ولا قراني ندير بالسيف نقورا باسكو وين يسعى النيف غاش تالوف تخلاص تالوف هذه ولكن كان المضرة من بعيد تاخذ يسعى لونجاجمون انت كنت تشوف بيضرة يسعى لونجاجمون الا سيدير لي سوليسيون برا ماذا وين الحيف حاشا ما دام يزيد الساكري تمرمدي تذكر الحيف ميكر الهولا كويس نقول انا تدور خاطر ما مالو دينا لا الشانفيزي هكا ديك ولكن الصياغه كتخدم غادي كرونولوجي يمكن نعاش البينيفول اكثر درسنا افون الكيرا قال الكيرا داكي على حساب لي زيفينمون يضرانا وكذاكينا اغورنا ثورا ادخل باغ السماح وين يزمر كرا شو كرا ديني لي بينيفول شو كنخدم ماركين يعني لاكسيون كمرتنا نوثي الدنيا غير بون سوران سيان كلاسيتر على حساب 4 دي كريتير يمكن نسمى يتجمع حتى نغير الكوميتي نغدا شو نسي نفهم لي سيركونستونس يعني الحاله هذا شو تسبب يسيديولي باغ اكزومبل الكوميتي نغير الجمعيه يعني هذا شو لا فورمي 9 هذا شو لي زاكتيفيتي اللي تخدم وهذا شو السبه ويسي تغلي باسكو لي كوميتي كونتيني بالعيبات هادي غير ان ايفينمون ديلال بالعباد ديلال ابري دو سي كون كور بل ما يلحقوا الصومي برا دي صوب بدلت لي دوني بدلت لي سيركونستونس ديال لي جروب النظام هكاك بون انا زوير افون الكيرا تجمعت الكوميتي دو فيلاج تجمع حتى الدرس هاديني زمرات تنحسب لا بيريود كولونيال يعني مثل فرنسا من لنطوك الا ما 1979 هاديني 62 ولا 79 لي سيركونستونس تاشي السبه اللي جان خدمن ديال الكوميتي دو فيلاج باسكو الى الاستعمار وفي دا شي يخدم بوين العالين الشعب تموت دونك لابسونس لا بريزون شارج ديني المشاكل العباد صافي لا نقدرار عاش لي زالجيريان سورتو القبيل وكاين زعما نقدرار كويس مي الا كيشنا الحب سيمان السن فوق باش نديك السن الحب صافي خدمت لا ما قلتش جمعت لا فورم دورغانيزاسيون يمكن تسورغانيزي شي زي كنكون نكتمو في القبائل لافريك دو نور ان جينيرال يسمى قد الديمقراطيه نستعمل نتعايش نكوني صباتي توابنا تجمع تاكي على حساب يدرمان كل درو ميكري ديال ليكيليبر فيه صافي ولا شويه شابوطين كاين لا رايس هكذا اذا ما نقولوا في ديغاليتي كيف كيدير سمع السنه وين العالي خدمنا كونكورونس وين العالي
le rôle de la mosquée, le rôle du Jama', c'est un consultant, il ne décide pas. C'est un choix, mais la décision, l'application, c'est le comité de village. L'année en général, ça veut dire que c'est la forme. Mais c'est la forme démocratique. Mais il faut d'imposer, et الشعب يبغي يتدار ذاكي السينات نوقي الرئيس في الاول خاطر لي زاكتيفيتي اللي نخدم يخدم الكوميتي دو فيلاج باش يخدم اون جينيرال نكون على حسب لا جيوغرافينا تدري اون جينيرال ساعه كان في التيريتوار نسال ساعه لا سيتي الجيرين تاع الدرس نسمو من طون جيرين التيريتوار هذا الجيرين تاع الدرس باغ اكزومبل ريغلين المشاكل العباد السنغال ريغلين تيليسا سيدي خدم الخطيه تعاوني ما نخدم الصديقه يجمع عندي دري من ميلا الشيخ الجامعه زيكني ماشي وسعاون الصالير مثوره يدير في اللحن اسفكني دري من سيفو جمع عند الزيت جمع عند تيمزين ساكن سوق عايشيس صافي انسان يسوكيب دو لا موسكي وكيش لا جيستيون دو لا سيتي خدم الخطيه تريغلي باغ اكزومبل لي ليتيج تريغلمونتي انا خدمتي مغربي انا خدمت باغ اكزومبل من الجنازات جيتني الشفير كنا دي مغرب اسمينا في الجنازات خدم ديوت العاده وبلي جات في الطيوبه صافي ونو يسعي ورا الا قد يرضى باش هذا يصدق طيوبه مي الكوميتي خاطي يكسب ستينا الزمير خاطي وكذلك يعني لا جيستيون دو لا سيتي la gestion du territoire, puisque le territoire Toudrine, particulièrement Takarouès, نسعى درار نسعى زغار أنعس par exemple الأدرار تحسن الأدرار تريغلمونتي نتاع الساوث ماشي كركنة تكسر سورة العفسية كي تشم دون كادر ديفلوبمون ديورابل التنمية المستدامة ما نسقارو صافي إلا قنكس تجي الربيعة لما يقضد أما شوال الفاكهة ما تجي لما تقضي الماكلة باش تدكسا وكالصغار او ديبي ابري مي يقولون لهم الحوايج على الحشيش منين تقيم يقيم كلشي ولاش يقيم الماليشا تجارين صافي تجارين هذا التيريتوار انسان خدمنا بون داكي تجمع درت قربوس خدمنا بون داكي بوسي سواد الجاكين عبدون سي بور كريا راكورسي قال درت بورتوغما والدوار انا كنطرت وكوين ترقات دارت كوين ترقات دارت وكذلك يعني سي لا جيستيون دو تيريتوار لي زاكتور اللي خدمت دوك الشياكين لا ريسبونسابيلتي ديال مانو جينيرال شابوتين ومن طون لا العقل النظام يعني من كل فاز تسعه غير كازنيس من لا نشرا يعني هو هربي ماركين انا في سوق الماس ماركين ليستوار دارتاكي وهربي تجي مسمي الشيخ رشيد من الاكرام ديالو دونك كما كان اول فريقنا الشيخ فدرك الساعه كازنيس الساعه مولديس الساعه يتسول مع الخير وقال يتعسى في صغرنا ما إلا والمدير راه كمل لك وقال إلا ولقى في السمحة ماشي على هذا الاختيار اللي اختار بار أمبيسيون أو كوك سوسوا إنسان واحد السعيدة القاسين درت وسع بلي اليوم يخدم في اللي تدرس إلى سلمى عبد السلام ربي يرحمه ربي إلى وكيلة وعلي إلى لونيس عثمان entre autres. Et celui qui a marqué يعني اللي جا لومبرانتينس وين يعني يخدم يقيد يثبت ثقي عمر وعلي يرحمه ربي ومقرب لجنده أيضا يسام une instruction يغرام وكذا يبان لك الآخرين راهم تخدم اكتشاف ديال تخدم تنصبي تساهم لي غالو نسا تساهم لي روبا نسا مي انت اون بلوس يساهم بلوس تساموسني القرايه انا وامي عمرها مروالي ثورا المومون يجي on va essayer de lui rendre un hommage particulier يحدث أتصل من ذلك السيد العراق تدريه إلى الجدد بأنه إلى الجدد
لجنان لويس سواء مروالي إذا نتسام إذا نقرن بوث مهديس لتمان حميمي وتمثل دايخة الحسن وحسن وتمثل دايخة لجنان il a eu la chance de nous dire par rapport à votre matrice, il a eu la chance, il a eu son certificat d'études. Il a eu son instituteur. Le cadre de vie, c'est aussi firal. Donc, il y a eu soit ثلاث وين يزداد كان يبدل تشبه يبدا ماشي يتسكر ماشي من يبدا يصور في الحال يبدا يفهم دونك يكون جا لارمي يولد بوليس يقرا ثم سنين الناس غاين يقول البراين ديال المد تيجي ورا يمارس سميتو ولا ثلاث يولى يزعشين يبدا فنطوف باغ اكزومبل ماشي كلمه الشمال النمل إلى قصة تصوب بدون دوام غتروح على سميتها الغروس الحاجة ثم زوالوث يخدم الكابتاج إثنيوا يقول دمان من الأولى يقول دمان من الأولى Zalane a élevé le Jama Ofila, il était exécuté, il a fait squad, donc il a pensé, il a dit qu'il y a un Jama, c'est l'architecte, il a dit qu'il y a un Siral Gimzanen, il était